माई जी के आज देख ली बोले शेषा कर देवी धरे चल ना रे ये ने बोल तेने बोल एने बोल तेने बोल এটা काय माई जी रे मुनुष कोन काम दादा जाई गिरी आइले फज पानी कर देवाटा सेटा माई जी ये मन सही बोले बड़ा सिखला आछो केनता हला ना हैं केनता हला माजी गिरी साहेब बचू आज को 8 दिन लाने हमर माई जी थित थोया नहीं जोन बाट नो जाई गिरी आइबे सड़क दे कोन बाट जाई रही छी बुढ़ाई ते भाई आजकल माई जी मन कायटा विश्वास करबो देखलुस ताकि ये बार बुलतर लगाएगी हैं ये बार देख ला ऊपर सही बाटे वो कहला कुतरी के जाने की हमर माई जी के जाने ई रंडी तो नकरटा कोष्ठा ये ते बेगला दे बार खेती बुदरी तोर माई जी ना खाएगी हां अच्छा देख ला ये अरे पुड़ी अंडे बड़ा सिखाइला छे के ये दे बेगला देटा अरे सकाल नो बारसी बाबू मोर काम धंधा जाई गिर आइला बेला खोंतियल जाई छ मारबी बोले केंदु मुटला कर तारली आछि ने गला तो हैं कारगर एक्टिविटी बा देखते छी गाई साई भीतर सराई देली हरी करे बसि दिसी हरी करे आछे की बोरी करे आछे की कायटा जान नाई छी आछे आछि होबे हां ना कइले ना एलानी देबी तो आरी आसता ए रंग में आज तक एबारा चलो नाई कायदा लाले लखीनाथ बड़ कलारे दिबे दिसते कायदा आइला कत नहीं नहीं केन दे उल्टी दिलছে कायदा आइला केन जाइलो केना जाय रली हां मुई आते अंगनबाड़ी दीदी लगे ले कायदा का जाइली सिटी का तो उसमें बागटा गिर लागी कायदा को उसमें वादा किरलाई मकोसमें वादा ओंडा 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 को दे डाकत ताइरे बाबू ये तो सुन कायदा को दे बोले आजिकाली सुभद्रा योजना लेखाइनी ए लेखाइ सब लोग कोटला किस्ती पाए लाइबे 5000 लाख पाए लाइबे मोक नाम मिलला तो बोले कि गोट को डाकाइ लाई कुला नाम माजी जाइलु तो का काय शाहरुख खान दा मिलसी के तार लेखाइ लुसबे 5.5 लाबे कायदा मिलवा रले मिलता बे ओए रे बाबू मिलसी बोली कि आले काई गाली की एकला जाइली बोली बिया सब लोग मन के मिलला तो के ना लेके ना मिल दिया के सेकंड नता मोटा ना चेकला से बोलला रे हां नक मुट्ठी बाटनो चेक गिर कपाल चेक सी बे तो ये दे धीरे धीरे चेक सी बोल लागिन मुई जागी रेली फिर तक चेक ले मुई भी देबे बोलली नहीं तो के रे लेक चेक ल पाचे कि ने मक्कनी नहीं मोक लेक आते देख आते सब आते सुरता मिस आते तो के एक सुरता बुड़ी जाईसी आते हां हां नहीं कायला बुड़ी गला ओए कायला जे मुनुस काम करी आइला बेले पेज पानी गोड़ी से लग देबा कता कि नहीं होय रे बाबू पेट पानी रांतली आती दुमी के काई बाक तंत मार के बो सबड़ा मुई काय कुकुर आय होय रे बाबू तक मैं कुकुर बोली कहली की कुकुर बोली कहली हां कुकुर बोली कहले मको एता तुई तो पेट पानी रांत देली बेटा तानु पुता करे आइलिस खुदा करे आइलिस जानी की अडाली काई बाक चोत मार तोरा रक तोरला तू कोन जाठुआ रक काय बाक बोल सबल देबी एटा कायटा देखलु ने केंत मुटला सकाल नो बारबे सबु घर माइची पिला मन मनुष्य पिला आइले पेज पानी दिगरी अने तने गलाई नी तुई बारबे लिंग 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 पकाइला कुतरी परा होय रे बाबू मी एकला ना जाइली गुला का गांव मा जाइले साइरी माजी जाई रोइला सेटा बोली जाइली मुरे एकला जाइली बोली बचुस की सी माइजी मन संग मिसी के तना करा से गोचु हां बे ना पर मोर सो नाम से बंदा ठुरा मोरटी किया छितरु मुडा हां पर मोर सो नाम से मुई मिसा साइरी माजी सो नाम इसले काई बोल भाई कोन ना कहे
এ মাঝি গোট না বিড়ে বলে তো গরু চুনা দিকে লক্ষণ না বিড়ে বস বুড়া মোর দিকে ঠাকুরা দিকে ভাগ ঠিক রাস্তা का जीवार ले ऐसी उल्टा बाटगल नाय ওরে উল্টা বাড়ে গালানি কো केतरा माईजी बिड़ी गिरी पुड़ी जी के बाट नासी के लाचा কাইটা पुड़ी मत ওই কাই ভালো কাইলে মুই কাইলি নাকি তুই মিস তো হরি घर खाइलुस बनी দাঁতে ছিঁড়ে গেলে চাটনা মার দেবো हां কেটে দে যাই কাইলি দেখলি हां कोई लाइन लोग कोई लाइन কে কইলা কত আলে কে কইলা কো साइड लोग कोई लाई কোন সাইড লোক চাকি বার করে বাড়ায় কাইলা দেখ বাড়ায় मक कोई लाई तोर माईजी में से अगर फोंगनी सिकला पर गुडिया थाईलैंड रे बोलला বিলকুল নয় লোকের কথা তোর কি শান্তি বাটাই পড়বি যে বস বুড়া তো কাই চেতনা আছে যে 17 दिन ला जाई लागलो सगन गाड़ी के तोर शाहरुख खान दार सुभद्रा योजना लेकाई बोलते करे मिलवा लोग के मिलला नहीं बिल्कुल न मिले হয় রে বাবু মিলবা লোক মিললানি না মিলে বলি করি খালি কাই গালি আরি গর তোর আশা বলি কইলা মুই কাই মুনুস কই যাইলি ফোন চা ঠুরা মুক লাগে বি আছে आजिकाली काय विश्वास আছে आजिकाली काय विश्वास আছে কোন মাঝি काय विश्वास करबी मैं পিলাটাকে কাই ছাড়ি বিশ্বাস উঠে না গেলাই করি हैं পিলাটাকে ছাড়ি উঠে গেলাই পিলাটো কে ছড়ি के रख लिया गलाई नहीं ওই দিবা লোক দাও মুই তো আছি তোকে মুই নিয়ে আইকে ফোন যা हां কাটাই বেটিস থেকে উল্টা বাটে उल्टा पलटा ना देख देबी এটা আর কথা कार करता मन उधर मागिया नहीं एटा मन बिंदी गिरी তোকে দেবী বে আজি কাইটা দেবি মুই কাইটা নো সাইলি কো ও যাইলি সাইলি তোকে কাম ধনু আসিলে বি তুই ঘর ছন নারী ঘরে না রে বাপা ইয়াকে তোকে দেবী তো দেবি আছে ওরে বাবু হ্যাঁ। মুই কোনটি না যাইলি কি নি আই করা না যাইলি এই সুভদ্রা পয়সা লেখাই বাকা যাইলি ভোস বুড়া আর মোক ইসালি বিয়াতিস তুই না রে কি টাকা লেখা পা ঘরে না রে শাল বিরে তুই হ্যাঁ কাটা দিকে কাটনা না ঘরে চল না রে তো তোকে গাড়ি আনলি সঙ্গে সঙ্গে তোর মাঝে বিলা পেট দেলাই নি কিনে এটা লিঙ্ক লিঙ্ক ভুল তরিস কাটা ছাড়বি তুই তো কথা নাই সরকার কোন মাজি সর কথা নাই বেজে ফোন যা ঠুরা কোন মনুষ্যের কথা তো কাকি জলি যাইছে তো বড় হ বুড়াকে দেল কাকা মই কোন মাঝে সে কথা কে বি তো মাজি সর কথা লিস বস বুড়া কে তো কে ফোন নম্বর দি দিছ তো কাকা বস বুড়া মোক কি আর মোক কই বিয়াতিস তুই কাটা কে ফোন নম্বর দি দিছ তো কাকা তুই মারলা লে কাইটা কত মারলে বিছ বস বুড়া এবার জায়গা ফিটাই করে মারবি দেখ জানে বেলা দেখি না সৌস্তে মোকে হ্যাঁ তোকে দেখি সইবি তুই কে মাগর দে তোকে দেখবি বে মকর রিসা করলে বল রে বল ওরে বাবু পেট বান রান দিলি কাইলে চোদ মার তাকবে মুই চলে গালি গিনে মোকে কই বিয়াতি কাইটা না কই দিনে দেখলি 2 দিন দেখলি 3 দিন দেখলি এটা কাই যোজনা রে ওই আমি কোনটি না যাই আমি কোন মনুষ করকে না যাই রে বন জাটুরা মোকে না লাগ তুই সুভদ্রা যোজনা লেখাইলিস নাকি মনুষ যোজনা লেখাইলিস নি কাই গ্যারান্টি আছে মুই মনুষ দত্তা লেখাই না যাই রে বস বুড়া তুই একা যাই রে মাইজি কোতে যা নিসক জিবি কাই না যাই তোর পরা তুই মাইজি বিস কাই তুই বিস যা জিবি যা জিবি রে বস বুড়া লাগাই বলবি আছিস যা নয় লাগা হ্যাঁ তোমার লাগ করি আছে কি আতে আমার বস বুড়া মোর ডিকিয়া নইলে টাকরা যা তুই যা সিদ্ধা যা জিবি বাকা মে লোক বাগাতে মকে মে ভাই বন্ধু আছে তোর ভাইকে বপু নিয়ে রে নাকে জীবন ধরলা আছে তোকে না সকলে মই লগি না ত্রালে আগা হ্যাঁ মৌলো के नात्र ले का তোর ভাই কালি খেছি তোকে যাইতে কাল দেখবি মাঠকে কাইটা কত কেছি রে বঞ্জা কাইটা কত কেছি কো তুই না দিলে পেট বেলি গই মকে না সকলে তো বলি বিয়াতিস মোরা লোক বাক মারায়া বুয়া যা মাগি খা যা
যা। তুই মাগি করে খাইবি পলাদ সমস্যা হ্যাঁ যা তোর পরে মাইজি রেলে কি না রেলে কাকে লড়ারে জিবি না যাই বলবি আর কিস্তি বাড়ে জিবি তোর পরে মনুষ মোর পথ না আইবি বলে কায়দা রে বন জাতুরা মুই কইবি আর দেখ মন নাই ওরে তোমরা তুয়া তুই তোকে মারলি আতি মোর ভাই বন্ধুকে যাই ডাকি আনিবি তোর মুটর বাল নরে কুড়াই ভাই ডাকি আনিবি হ্যাঁ। এবে আনিবি না ব্যাটে বিয়ার খেলান পকাইবি দেখ কাকে তোকে কাকে পকাইবি তোকে কাকে পকাইবি বল জাতুরা আগর পরা বলব পুনাই নল শেষ কর দেতি যা মারন মুখ ঠিক রল ঠিক খেতে দেখো কোন কুয়ে কুয়ে ডোকাই মর যাইছিস হ্যাঁ মর্দ নাই রে খেতে বাদাই খেতে লিছি না মনুষ নইলাল কুকুর সমান পাই মাইজি নইলাল মাজি নেই বালা কম সেন্তিয়া কাহো হ্যাঁ মাজি নেই বালা কম কুকুর সমানা কুকুর সমান আকা প্রথম মাইজি মাইজি শুনি ঘরের লক্ষ্মী আরি ফচে আনলা মাইজি অলক্ষণী ঠিক ঠিক নাই নাই ফুসা রুসা করবি এ যাইগিরি যদি বলরামকে খই দেলা সে বুটি টিঙ্গা রেডি করে রই সে পাকা নাকড়াটা সে রিসা লত কেজি মরিচ খাইবা লোক নাই জিবি বড়া আনলাতে হ্যাঁ তাক বড়া আনলাতে কি আঙ্গর তেমনকে হ্যাঁ ফটাফট দিবি আর তাক গোট কাঁচ ফটরানি মাগি দিবি মোর বাড়ি সলকি যাইস তার বই নিবাট নাই জিপে নাই জিবি তা